السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. هذا الدرس راه مهم جدا لحقاش كنستعملوه بزاف في الاكسبرسيون اكريت. داكوغ، اذا عنوان الدرس ديالنا اليوم اللي هو لي زومونيم او ما يسمى بالمتجانسات. اذا تابعوا معي حتى النهاية. مفهوم؟ اول حاجة غنبداو بها هي اشنو كتعني لي زومونيم. alors qu'est-ce qu'un homonyme? Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Ça veut dire qu'ils ont une seule prononciation et plusieurs orthographes. Alors المتجانسات ou bien les homonymes هما واحد الكلمات اللي كيتنطقوا لنا بنفس النطق même façon، ولكن في l'écriture ou bien في الكتابة كيكون هناك اختلاف. دونك هادو هما لي زومونيم او بيان لي زوموفون، يعني هما اللي كيتنطقوا لنا بنفس النطق ولكن في لاكريتور كيكون واحد الاختلاف. اول homonyme A sans accent et A avec accent. A sans accent c'est le verbe avoir au présent. نعاودو نذكروا لا كونجيغيزون ديال لو فيرب avoir. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord, il, elle a. Donc c'est le troisième personne du singulier. A, donc c'est le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Exemple, elle a 4 stylos. Mon père a acheté une voiture. هنايا a جاني على شكل auxiliaire لحقاش le temps composé، يعني c'est le passé composé. Donc c'est il y a l'auxiliaire. Donc c'est l'auxiliaire avoir. On passe à A avec accent. C'est une proposition، يعني هي أداة الربط واللي كتعني لي إلى. Exemple, je vais à l'école. Deuxième exemple, je reste à la maison. Troisième, j'habite à Rabat. Donc A sans accent c'est le verbe avoir et A avec accent c'est une préposition. On passe au deuxième homonyme. Et avec EST et ET. Et c'est le verbe être au présent. غادي نرجعو نذكرو conjugaison ديال le verbe être. شنو كنقول؟ Je suis, tu es, il est. Donc est c'est le verbe être conjugué au troisième personne du singulier au présent. Exemple, elle est gentille. Fatima est absente. Donc et avec EST c'est le verbe être ou bien l'auxiliaire être. Et c'est une conjonction de coordination. أدوات الربط اللي كتعني لي و. Exemple, نبيل et Ali sont des amis. يعني نبيل وعلي أصدقاء. Donc I هي كتعني لي و. C'est une conjonction de coordination. Maintenant, O sans accent et O avec accent. O sans accent يعني بلا شرطة. C'est le choix يعني الاختيار. كنختار كنقول واش هادي ولا هادي. Donc c'est le choix. Exemple, préfères-tu le cinéma ou le théâtre? يعني شنو كتفضل السينما ou bien المسرح. Donc ou هي الاختيار le choix. نقدر نعوضوها bien ou bien. D'accord? Tu bois café ou thé? تشرب قهوة ou bien شاي. Donc ou c'est le choix يعني اللي كتعني لي الاختيار. Alors ou avec accent c'est un adverbe qui indique le lieu اللي كتبين لي يعني المكان. Exemple يعني هي أين. Où se trouve la poste يعني أين تقع، أين يقع البريد. Où c'est le lieu يعني المكان. Voici le quartier où je suis né. Où يعني هذه هي الحي يعني فاش تخلقيت. D'accord? Voici le quartier où je suis né. Donc où avec accent il indique le lieu يعني المكان. Et où sans accent كتعني لي الاختيار le choix. On passe à sans et sans. Sans c'est un adjectif possessif.
حنا عندنا شكون هما لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ ما، تا، سا، مون، طون، سون، مي، تي، سي. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكور في لي زادجيكتيف بوسيسيف. الوغ اللي كتعني الملكيه، داكور، هي الملكيه. اكزامبل: سون بورطابل اي نوفو، يعني التليفون ديالو، التليفون ديالو اي نوفو يعني جديد. سون ستيلو، يعني ستيلو ديالو، يعني راه الملكيه، يعني ديالو ماشي ديال شي حد اخر. Et son, c'est le verbe être au présent. Alors, on conjugue le verbe être au présent. Toujours, qu'est-ce qu'on dit? Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, son, c'est le verbe être conjugué au troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Exemple: elles sont très gentilles. Mes parents sont en vacances. Donc, son, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, au troisième personne du pluriel. Ce et ce. Ce, c'est un adjectif démonstratif. راني درت لكم واحد الكور، يعني راه كاين في القناة ديالي ديك ce, cette, cette et si ديال البلوريال. دونك سي ان adjectif démonstratif اللي كنديمونطري، يعني كنبين بحال اسماء الاشاره كنبين. اكزامبل: ce stylo est rouge، يعني هذا القلم احمر، يعني هذا ce stylo. ou bien ce livre est à moi، هذا الكتاب ديالي et est à moi. دونك يعني كان مونطري شي حاجه، يعني بان اسماء الاشاره ديالي. داكوغ. ce c'est un pronom personnel، كتكون هذه كتكون مع الفيرب وكيتسمى الفيرب برونومينال، توجور كتكون مع لو فيرب هذه. Exemple: il se réveille à 7 heures، c'est le verbe se réveiller. Donc ce c'est un pronom personnel اللي كتكون توجور مع le verbe دائما. وكاين deuxième exemple: Ali se lève، c'est le verbe se lever. Donc ce هذه كتكون يعني راها pronom personnel اللي دائما كتكون مع le verbe. Alors c'est avec COS et SES. الأولى c'est un adjectif démonstratif، يعني اللي حتى هي ولكن راه في البلوريال ديال سو و ديال سيت. راني ديجا درت لكم واحد الفيديو في هذا الدرس. اكزامبل: جي بري سي فوتو ا فاس، يعني خديت هاد لي فوتو في مدينه فاس، يعني سي فوتو يعني كنشير لهاد التصاور هادو. جي اشتي سي ليفر لا، يعني هاد الكتب هادو شريتهم، هاد الكتب هادو يعني سي راها في البلوريال. وكاين عندي اس او اس، c'est un adjectif possessif اللي هي ما، ta, ça, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nous, vous, leur. ان شاء الله الحصه الجايه ندير لكم واحد الدرس في هذا لي adjectifs possessif. Exemple: فاطمه range ses vêtements، يعني فاطمه راه كترتب الملابس ديالها، حيت الملكيه الملابس ماشي ديال شي حد اخر، الملابس ديالها. alors ses vêtements. Amine et ses parents se promènent à Agadir. Alors Amine et ses parents يعني والوالدين ديالو et ses parents يعني والوالدين ديالو هو. d'accord. On passe à la sans accent et la avec accent. La sans accent c'est un article défini اللي هي عندي 4 ديال لي articles définis. كاين la, le, L apostrophe et les ديال البلوريال. Exemple: la classe est grande. Donc là, la classe, regardez classe, c'est un nom féminin. Donc là كتكون مع toujours avec le nom féminin، كتكون مع الاسم المؤنث دائما. Deuxième exemple: Rachid va à la clinique. Toujours la clinique est un nom féminin. D'accord. Donc là c'est un article défini اللي كيكون مع les noms féminins. Alors là avec accent c'est un adverbe de lieu، يعني كنحدد، يعني كنبين كنشير لواحد الحاجه كنحدد هذاك لو ليو. باغ اكزومبل سيت اندروا لا، يعني هذا المكان هنا، لا هذا المكان سيت اندروا. او بيان سيت في لا، يعني هاد البنت اللي هنايا سيت في لا. داكور، يعني كنحدد.